तो अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज न करे। और जो लोग भी इस चैनल पे आते हैं किसी भी मसले में, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो भी परेशान आला है, कोई बीमारी है, कोई भी मसला है, अल्लाह अपने हबीब के सदके उनकी तमाम परेशानियां दूर करे, शिफा या भी हो। बेवलाद है, अल्लाह उन्हें औलाद से नवाजे हो, फरमा बरदार नेक सालेह औलाद जो है वो अता फरमाए आमीन। बाकी आज मैं जो हाँ समझ बताने लगा हूँ, 4 दिन पहले एक भाई ने कमेंट दिए कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि दूसरा इंसान मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। यानी ये मुझे पता चलाना चाह रहा हूँ कि आया दूसरे इंसान के दिल में किस हद तक मोहब्बत है। ये अमल हजरात इस अमल को आमतौर पर करते हैं जो मैं बताने लगा हूँ। इसमें यह होता है कि एक तावीज़ को किसी फर्श पे या किसी बर्तन में रख के आग जलाई जाती है, उसको जलाया जाता है, साथ ही उसके उस इंसान का नाम लेते हुए उसको उसके ऊपर उल्टा बर्तन रख दिया जाता है। अब ये देखना होता है इसमें कि तावीज़ किस हद तक जला है, किस हद तक नहीं जला। जिस हद तक तावीज़ जल जाएगा, यानी जितना जलेगा, उस हद तक मोहब्बत कम होगी। ये नहीं होगा कि मोहब्बत जो है जलने से मोहब्बत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं। मोहब्बत कम होगी। अगर सारा जल जाता है तो मोहब्बत बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा जलता है तो समझ जाए कि मोहब्बत है, लेकिन मामूली सा जला ये मोहब्बत उस इंसान के दिल में है, ये नहीं है तो नहीं है। दोबारा समझा देता हूँ, कोई गलती ना हो, क्योंकि कई लोग फिर पूछेंगे। अगर तावीज़ को आग थोड़ी लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत थोड़ी है। इसका मतलब है कि मोहब्बत है। तावीज़ बचा रहा है, ठीक है। अगर तावीज़ सारा जल जाता है तो समझे आधी मोहब्बत है, आधी नहीं है। अगर सारा जल जाता है तो समझ लें कि मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि तावीज़ जल जाए तो मोहब्बत है, जल जाएगा तो नहीं है। वो साध नाम भी लेना है उस इंसान का जिसके लिए अमल कर रहे हैं। बड़ा मुजरब अमल है, करना चाहे करके देख सकते हैं। इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तबीसात बताया मौजूद है हर मसले के लिए। आप लोगों से इल्तमास करता हूँ, पुराने तबीसात ज़रूर देखें, नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। मुझसे आपके सामने खुद ब खुद बहुत तबीसात और वज़ाइफ आने शुरू हो जाते हैं, जिनसे बहुत फ़ायदा लोगों को हुआ होता है, नई वीडियोज़ में मिलती हैं। तो ये काम है, ज़रूर किया करें आप लोग, आप लोगों से गुजारिश है। बाकी इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तावीज़ को नकल करने से कबल आपने उस इंसान का नाम लेना है, उसकी नियत करती है कि मैं फलां इंसान के लिए ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं फलां इंसान की मोहब्बत परखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो किस हद तक मुझसे प्यार करता है। ये बोल के कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप अगर जहन में नियत कर लेते हैं तो काफ़ी है। ये रब किस्म का अमल है, करना चाहे करके देख सकते हैं। कागज सदा लिया करें, ये बिलाड़ी चाहे लाइनों वाला कागज हरगिज ना लिया करें। तो इससे फायदा नहीं होता अमल का, जब असर नहीं होता फिर अफसोस होता है। इस इंसान ने मेहनत भी की है, लेकिन इसको फायदा नहीं हुआ।
لائن اگر ذرا ترچھی ہو جائے کرے یعنی ٹیڑھی ہو جائے کرو تو یہ بھی پریشان نہیں ہونا. خانہ چھوٹا بڑا ہو جائے اس سے بھی میں نے پہلے بھی اس والے جو والی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اس سے بھی پریشان نہیں ہونا. یہ دو لائنیں ایک ساتھ رہیں گی اس طرح یعنی اس کو بعد میں ہم نے جیسے گہرا کر دینا ہے. یہ نظر آ رہا ہوگا. اس طرح ہم اسے اس تعویذ میں گہرا کر دیں گے. ذرا موٹی یہ کرنی ہے. یہاں پہ آپ نے شروع کرنا ہے 4 3 7 3 9 5 5 2 4. اب اس طرح الٹا لینا ایسے. یہ اعداد ادھر چلے جائیں گے. یہاں لام را توئے عین میم لام نون واو عمدہ ہا جیم یا. یہ اس طرح بن جائے گا. یہ اس طرح نظر آئے گا آپ کو. اب یہاں اوپر آپ نے اس طرح پلی با با الف تو با رول خوب اس طرح لکھ دینا ہے. تو بارول خوب اوپر آ جائے گا. نیچے یہاں پہ اس طرح پا کو لے جاتے اس کے اوپر لام عین واو را توئے جیم. یہ حروف آ جائیں گے نیچے. میں قریب سے بھی دکھائے دیتا ہوں. سیدھے سیدھے ہیں کوئی لمبے نہیں ہیں. یہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص چال سے چلنا ہے سیدھا سیدھا ادھر آ جانا ہے. یہ مکمل ہو گیا. ابھی سے کرنا کیا ہے. تب یہ تعویذ اس کے نیچے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں یا پھر اس پہ اس سے جلا دیا جائے گا. اس کو اس طرح آگ لگا دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس برتن کو اوپر الٹا کے ایسے رکھ دینا. تھوڑا بہت جل جائے تو سمجھ لیں گے کوئی فرق نہیں ہے. کوئی خرچ نہیں ہے. یہ ابھی جل رہا ہے اندر. یہ میں بتا دوں آپ کو لگ رہا ہوگا شاید نہیں چل رہا. ایسا نہیں ہے. یہ جل رہا ہے کیونکہ یہ اوپر سے گرم ہو رہا ہے اور آپ کو پتا چلے گا. یہ لے جی تعویذ آپ نے دیکھا کس حد تک جلا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس حد تک جلا ہے. اگر اس حد تک جلتا یہ یہاں تک تو محبت ہونی تھی نہیں ہونی تھی. یعنی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. 50-50%. اب اتنا سا جلا ہے جس کا مطلب یہی واضح ہوتا ہے کہ محبت ہے. بہت مجرب عمل ہے. اسی طرف سے جلانا شروع کریں جس طرف سے ہم نے یہ الفاظ یہاں پہ لکھے تھے حروف تھے یہاں پہ. یہ اعداد والی جانب سے نہ کریں. اس طرح آگ لگانے کے بعد ہے یہاں پہ تھوڑی سی لگا سکتے ہیں ہم. اس سے کوئی خرچ نہیں ہے لیکن یہ خود بخود بجھ جائے گی. باقی اس عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں ذہن میں آ رہا ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. نہ جو آپ ملے سوال 2 بڑی 5 ویڈیوز دیکھیں اثر نہ ہو پھر بھی دیکھیں. باقی مجھے یقین ہے فائدہ ہوگا. یہ عمل ویسے بھی اثر والا نہیں ہے. یہ چیک کرنے والا ہے. باقی اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے. نہ فیس بک نہ ٹویٹر نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جائے نکلی ہے. اللہ فضل فرمائے. اللہ سب پہ رحم فرمائے. سب کی نئی بدعات پوری فرمائے.